बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की तरफ से पाकिस्तान का दौरा इंतहाई ज़्यादा कामयाब रहा। उनका इस्लामाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उसके बाद वो लाहौर आए। लाहौर से कराची, दोनों शहरों में रईसी साहब का पाकिस्तानियों की तरफ से ज़बरदस्त भरपूर इस्तकबाल किया गया। और इसके साथ साथ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि इब्राहिम रईसी का ये दौरा मुस्लिम उम्मा के मज़ीद इत्तेहाद का बायस बनेगा या फिर आलमी सतह पर इंतशार का सबब होगा। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा के लिए ईरानी सदर का ये दौरा इंतहाई ज़्यादा सूदमंद होगा, इंतहाई ज़्यादा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को तक़वियत देगा। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि ईरान की तरफ से गज़ा के हवाले से जो कुछ किया गया है, ईरान ने इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया इसराइल के हमले का। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान की किस तरह से पजीराई की गई है। ईरानी सदर की जिन्होंने अहकाम दिए थे, उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर का लेवल पूरी दुनिया में, ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम उम्मा में कितना ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो उस सवाल का जवाब आ गया कि रईसी का ये दौरा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद का यकीनी तौर पर बायस बनेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस सारे मामले में लीड करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान कई मसलतों का शिकार है, जबकि ईरान ऐसी किसी मसलत के, किसी दबाव के ज़ेर असर नहीं आता। उनकी जितनी भी पॉलिसियाँ हैं सारी खुद मुख्ताराना हैं, सारी आज़ादाना है और अपनी मर्ज़ी से जो वो चाहते हैं वो करते हैं। 46 साल से ईरान पर अमेरिका की पाबंदियाँ आयद हैं। इसके बावजूद ईरान तरक्की की मंजिलों की तरफ बढ़ता चला गया और उसकी तरफ से अमेरिका को भी आंखें दिखाई जाती रही हैं और अमेरिका की तरफ से ईरान को नीचा दिखाने के लिए ईरान पर पाबंदियाँ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो अब जबकि ईरान के सदर की तरफ से पाकिस्तान का दौरा किया गया है, पाकिस्तान और ईरान के माबैन गैस पाइपलाइन मुआहदा हो चुका है। ईरान की तरफ से इस मुआहदे की तकमील हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तकमील नहीं हुई और अरबों डॉलर ईरान की तरफ से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन ईरान ने इससे भी सरफ़ नज़र किया है, पाकिस्तान पर किसी किस्म का जुर्माना नहीं किया। अब जबकि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आए हैं तो कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं, कई याददाश्तों पर साइन किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से उनके साथ मुलाकात की गई है, आर्मी चीफ़ के और सदर की तरफ से भी उनके साथ या उन्होंने आर्मी चीफ़ और सदर के साथ मुलाकातें की हैं। तो ये दौरा जितना कामयाब किसी भी गैर मुल्की सरबराह का हो सकता है वो हुआ है। यहाँ पे सवाल ये है कि अमेरिका तो पाकिस्तान और ईरान के माबैन गैस पाइपलाइन मुआहदे को भी तकमील होता हुआ नहीं देखना चाहता, पाबंदियाँ लगाता है, रुकावटें डालता है। तो ये जो मुआहदे न हुए हैं, दिफाई तावन के मुआहदे, तिजारत के मुआहदे, दीगर शोबों के मुआहदे, तो क्या अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के ये मुआहदे उनको मुकम्मल होने देगा? आप नाजरीन क्या कहते हैं? क्या अमेरिका की तरफ से ऐसी इजाज़त दी जाएगी? अगर अमेरिका की तरफ से इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर इन मुआहदों का क्या फ़ायदा? जिस तरह से ईरान अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है, तो क्या पाकिस्तान को भी इसी तरीके से खड़ा होना चाहिए? नाजरीन आप क्या कहते हैं? क्या पाकिस्तान इस तरह से अमेरिका के सामने खड़ा होगा? हाँ, बिल्कुल खड़ा हो सकता है अगर पाकिस्तान में सियासी क़यादत, जमहूरी क़यादत, जो असल अवाम का नुमाइंदा हो, वो आ जाए तो ईरान की तरह अमेरिका के सामने पाकिस्तान भी खड़ा हो सकता है। अमेरिका तो पाकिस्तान को गैस मुआहदे पर अमल दरामद भी करने नहीं देता। अब जबकि ये मुआहदे हो गए हैं और उधर हमने बात की कि किस तरह से ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद का बायस बन सकता है, वो इस तरह भी मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद का बायस बन सकता है, बन रहा है। जैसा कि फ़लस्तीन की हमायत में ईरान खड़ा हुआ, इसराइल पर उसने हमला किया, गो कि इसराइल की तरफ से पहले हमला किया गया था। इस चीज़ को पूरी दुनिया में आलमी सतह पर ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम ममालिक की तरफ से सराहा गया। और फिर ईरान और सऊदी अरब के माबैन कितने कशीदा तल्क़ात हुआ करते थे, लेकिन उनमें भी अब ना सिर्फ ये कि कशीदगी ख़त्म हो गई, बल्कि उनमें भी गर्मजोशी आ गई है। उसका अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि 9 साल के बाद ईरानी वफ़द उम्रे के लिए सऊदी अरब गया है। इस वफ़द को वहाँ पे खुश आमदीद कहा गया है। यहाँ से ईरान से 85 अफराद उम्रे के लिए गए हैं। उनकी वहाँ पे शाही मेहमान के तौर पर
خدمت کی جا رہی ہے، شاہی مہمان کے طور پر ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کتنے زیادہ بہتر ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات ایک موقع پر کتنے زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے جب ایران کے اندر سے پاکستان میں پنجگور میں ان لوگوں پر حملہ کیا گیا جن کو کہا گیا کہ یہ ایران میں دہشت گردی کرتے ہیں اور یہ ایران کے بلوچ علیحدگی پسندوں کے حامی ہیں۔ یہ حملہ کیا گیا پاکستان کے اندر، اور پاکستان حکومت کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے ایسا ہی حملہ ایران کے اندر ان لوگوں پر کیا گیا جو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے آتے تھے۔ تو یہاں پہ پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے تھے، لیکن ایران کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ایران کی طرف سے معذرت کی گئی اور فوری طور پر ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے۔ جو کشیدگی عروج پر جانی تھی وہ نہ صرف یہ کہ ختم ہو گئی، بلکہ تعلقات میں خوشگواریت آ گئی، تعلقات میں گرم جوشی آ گئی، اور اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اسی سلسلے کی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے آج کا دورہ کڑی ہے۔ تو یہ پاکستان اور ایران قریب آ گئے، نہ صرف پاکستان اور ایران قریب آئے ہیں بلکہ اس کا عالمی سطح پر بھی اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مسلم امہ مزید متحد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب پاکستان، ایران اور سعودی عرب، جو دنیا کے بہت بڑے ممالک میں خصوصی طور پر اسلامی مسلم ممالک میں شامل ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، جب یہ ممالک اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ مسلم امہ کو ایک رہنمائی مل گئی۔ تو ایران کے صدر کا دورہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے علاوہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے بہترین ثابت ہوا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات مزید بھی خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان خوشحالی کے راستے کی طرف جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے اداروں کو تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جیسے ایران کی طرف سے کی گئی ہے۔ جس طرح سے ایران پاکستان کے ساتھ ہر معاہدہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، یہی پاکستان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے عزم کر لیا جائے تو سارے معاہدے وہ تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایران اور بھارت کے مابین آج بھی تجارت جاری ہے، لیکن امریکہ کو اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا۔ ایران کی طرف سے چین کو بھی پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے، پیٹرول سپلائی کیا جاتا ہے، لیکن اس پر بھی امریکہ کو اتنا اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان کے ساتھ جیسے ایران کے تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں تو امریکہ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، امریکہ سیخ پا ہو جاتا ہے۔ آخر کار ایران کے ساتھ امریکہ کی دشمنی ہو سکتی ہے، پاکستان کے ساتھ امریکہ کی کیا دشمنی ہے؟ پاکستان دنیا سے پیٹرول امپورٹ کرتا ہے تو سالانہ کتنے ارب روپے پاکستان کو صرف کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایران کے ساتھ ہونے والی سمگلنگ اس کو ریگولر کر دیا جائے تو پاکستان میں آج جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ 1/4 تک رہ جائیں گی۔ تو پھر پاکستان کو تھوڑا سا جرأت کا مظاہرہ پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ابراہیم رئیسی کو پاکستان سے گرم جوشی کے ساتھ الوداع کہیے۔ اللہ حافظ۔